कारण ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से आपणर एकमात्र पुत्र को देले एणु जे कि ताहांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन लाभ करिवो। जगत को दंड देबा पई ईश्वर आपणा पुत्र को पठेई नथिले बरं जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथि पई ताहांको प्रेरण कले। आज 100 कोटी ऊर्ध्व व्यक्ति जीशुख्रीष्टंकर अनुगामी चारि सुसमाचार रे ख्रीष्टीय विश्वासर सरल अयमारंभ लिपिबद्ध होईछि। जदिओ अन्यान्य सुसमाचार रे आउ केतेक घटना लेखा जायछि बा एपरिकि सेही समान घटना टिके भिन्न भाव उपस्थापित करा जायछि तथापि यह केवल लोकलिखित सुसमाचारରୁ संपूर्ण भाव निया जायछि। प्रिय थियोफिल, मु तुमको आम्मानका मध्य साधित घटनावलीर एक धारावाहिक विवरणी लिखुछि जेपरि तुमे समस्त विषय निश्चित सत्य जानी परिबो। जो समय काइसर अगस्टस रोमर सम्राट और महामान्य हेरोद जिहुदार राजा थिले ईश्वर गाब्रिएल दूतंकु नाजरित सहर रे जने कुमारी को साक्षात करने को प्रेरण कले। से कुमारी को नाम थिला मरियम। मरियम भय कर नहीं, कारण तुम्हें ईश्वर दृष्टि अनुग्रह पाइछ। तुम्हें गर्भवती हो एक पुत्र प्रसव करिब और ताहांकु तुम्हें जीशु नाम देव। एहा किपरि हेबो? मु जे कुमारी। पवित्र आत्मा तुम पर अवतरण करिवे, जेणु सेही जो पवित्र शिशु जन्म लाभ करिवे से परात्पर ईश्वरंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे। ताहांकर राज्यर केबे शेष हेबो नाही। मरियम अपना संपर्क भौणी एलिजाबेथ को साक्षात करिया पे जिहुदार एक शहर को गले। से मध्य आश्चर्य भाविथिले गर्भवती। एलिजाबेथ, मरियम, भौणी मरियम, नारीगण का मध्य तुम्हें धन्य। तुम्हें जहाँ को जन्म दब से धन्य, कारण तुम्हार संभाषण शुणिया कण मो गर्भर शिशु आनंद रे नाची उठिला। मोर प्राण प्रभुंकर गौरव करूछि। मोर आत्मा मो त्राणकर्ता ईश्वर ठारे उल्लसित हेउछि। वर्तमान ठारू सबु जगर लोके मते भाग्यवती बोली कहिबे। नाजरित नगर लोक मैंने शुण, समस्त नगरवासी को काइसर अगस्ट आदेश गालिलिओ जिहुदा प्रदेश समस्त नगर मानकर एक जनगणना करा समस्त लोक को सेमानकर पैतृक सहर और नगर मान को जाई नाम लिखा हम। स्त्री मरियम गर्भवेदना मरियम तांकर बागदत्ता जोसेफଙ୍କ सहित जिहुदा प्रदेशर बेथेलहिम नगर को नाम लेखिबा पई गले, किंतु रहिबा पई बेथेलहिम रे स्थान नथिला। आ समाने एकमात्र स्थान पाइले ताहा थिला एक साधारण गुहाळ घर। देशर से अंचल केतक मेषपालक रात्रि रे सेमानंकर पल जगुथिले। ईश्वरंकर जने दूत सेमानंक निकट रे उपस्थित हेले एवं ईश्वरंक गौरव सेमानंक चारिडे प्रकाशित हैला। आज दाऊदंक नगर रे तुम मानंक पई जने त्राणकर्ता जन्मी अछंती, ख्रीष्ट प्रभु। मेषपालक माने दौड़ी जाई नवजात शिशु को प्रथमे गुआल कुंडे शोईथिबार देखिले। आउ सेमाने सर्वप्रथम थिले जो माने कुमारी मातांक संपर्क रे ओ त्राणकर्तांकर जन्मर शुभ समाचार प्रचार करथिले। सप्ताह परे जेतेबेले शिशु सुन्नत हेबार समय उपस्थित हला, तांको नाम दियागला जीशु एवं जोसेफ और मरियम शिशु को प्रभुंक उद्देश्य रे उत्सर्ग करने निमंते जेरुसलाम गले। मंदिर रे जड़े उत्तम प्रभु भक्त व्यक्ति थिले। ख्रीष्ट को न देखा पर्यंत तांकर मृत्यु हेब नहीं बोली पवित्र आत्मा तांको प्रत्यादेश देइथिले। तांको नाम थिला सिमियोन। प्रभु तुम दास को अपना वाक्य अनुसार शांति रे प्रस्थान करने को देल।
चक्षु तुम्भर परित्राण देखी अछि एही शिशु ईश्वरंकर मनोनीत तुहे आशीर्वाद प्राप्त हुओ। सेमाने मोसांकर विधि अनुଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ନାଜରିତକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଓ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଳକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ନଗରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ବାଳକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। କିଏ କାହାର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି? ସେ ନାଜରିତରୁ ଆସିଛି, ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। ପୁଅ, ତୁ ଆମ ପ୍ରତି କି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ତୋର ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ମତେ ଖୋଜୁଅଛ? ମୋ ପିତାଙ୍କ କାମରେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏହା ଜାଣିନ? ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଶରୀର, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ସମ୍ରାଟ ତିବେରିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲାତ ଜିହୁଦାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେରୋଦ ଗାଲିଲିର ରାଜା, ହାନାନ ଓ କୟଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ପାପରୁ ମନ ଫେର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ଏହି ସବୁ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଥ ସଳଖ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଲୁଆ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିରି ପର୍ବତ ସମତଳ ହେବ, ବଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥ ସବୁ ସଳଖ କରାଯିବେ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରଗଡ଼ା ଭୂମି ସମାନ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଓ ସର୍ପର ବଂଶଜ, ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଯିବୁ? ଯାହା ପାଖରେ 2ଟି ଜାମା ଅଛି ଗୋଟାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅ ଯାହାର ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଗୁରୁ, ଆମେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଅଟୁ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଯଥାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରୁନା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଜୋର କରି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ, କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ, ନିଜ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଆମ କୁହ, ଆପଣ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ଏପରି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇବାକୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର କୁଲା ଅଛି, ଯେପରି ଗହମକୁ ଅଗାଡି ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଆପଣା ଅମାରରେ ସେ ସାଇତି ରଖିବେ।
पवित्र आत्मा शारीरिक भावे कपट परी जीशुଙ୍କ उपरे अवतरण कले। एवं स्वर्गरु एही बाणी शुणागला, तुम्भे आम्भर प्रिय पुत्र, तुम्भठारे आम्भर परम संतोष। जीशु जेतेबेले तांकर सेवा कार्य आरंभ कले सेतेबेले तांको प्राय 30 वर्ष। से जर्दनरु पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होई फेरिले और आत्माଙ୍କ द्वारा प्रांतरको नीत होई सेठारे 40 दिन पर्यंत शैतान द्वारा परीक्षित होइतिले। सेही समस्त दिन से किछि भोजन कले नहीं। एवं शैतान ताहांकु कहिला, तुमे जेबे ईश्वर को पुत्र तेबे एई पत्थर को रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। लेखाची मनुष्य खाली रोटी रे बंचिब नै, ईश्वर को प्रति वाक्यतार बंचिब। तापरे शैतान तांको एक उच्च स्थान को नहीं जाई मुहूर्तक मध्य पृथ्वीर समस्त राज्य देखी कहिला, मु तुमको एई सब क्षमता और ऐश्वर्य देवी। ए समस्त मते दिया जाई अछि। मोर जहा को इच्छा ताकू देई पारे। जदि तुमे मोर उपासना करिवो तबे ए समुदाय तुमर हबो। लेखाची तुमे केवल प्रभु आपण ईश्वर को उपासना करिवो और केवल तांको नै सेवा करिवो। तत्परे शैतान तांको जेरुसलेम नेला और मंदिरर शिखर रे ठिया कराई कहिला, जेबे तुमे ईश्वर को पुत्र तेबे तळको डेई पड़ा, कारण शास्त्र कहे ईश्वर तुमको रक्षा करबा निमंते ताकर दूत मानको आज्ञा देबे। तुमर पाद जेपरि पत्थर रे न बाजे एथि पई सेमाने तुमको हाथ रे तोळी धरिबे। शास्त्र लेखा अछि, तुमे प्रभु आपण ईश्वर को परीक्षा करिबो नाही। से नाजरित को आसिले जोठारे से प्रतिपालित होइतिले। झियो भल छु? भल अछि। विश्राम बार रे अपना रीति अनुसार से समाज गृह को गले। जीसाय भाववादी पुस्तक एक अंश पाठ करने निमंते आह्वान करागला। प्रभुंकर आत्मा मो उपर अछि। दिनहीन मानक शुभ संवाद देवा निमंते से मत मनोनीत करियछंती। बंदी निकट रे मुक्ति और अंध निकट रे दृष्टि पाइबा विषय घोषणा करिया समत पठाइछंती। निष्पेषित लोकमान को मुक्त करिबाकू एवं यह घोषणा करिया समय आसी जेतेबेले प्रभु तांको लोकमान को क्षमा करिवे। से भलो कहउछंती। शास्त्र और वाक्य आज सत्य प्रमाणित है।
ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ମସିହା ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଆମମାନେ କିପରି ଜାଣିବା? ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତୁମମାନେ ଏହି ପ୍ରବାଦୀ ମତେ କହିବ, ହେ ଚିକିତ୍ସକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ମତେ ପୁଣି କହିବ, କଫରନାହୁମରେ ଯାହା କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ସବୁ ତୁ ନିଜ ନଗରରେ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୌଣସି ଭବତୀ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ନଗରରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ମସିହ ଅଟନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମସିହ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ କଫରନାହୁମ୍ ନାମକ ଗାଲିଲିର ଏକ ନଗରୀକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋମିଓ ଦଖଲର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମସିହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। प्रति शांति बर्तु आपण भी करू। तुम नौकारे मत स्थान देव कि सिमन? कहीं नुहे से आम छाड़ी जाऊना तो कौन कौच आमको कहतु जीशु आमको कहतु। एकदा दुई जन व्यक्ति प्रार्थना करने को मंदिर को गले। जड़े थिला फारसी अन्य जनक करग्राही। फारसी निजे अलगा ठियो होई एहीपरि प्रार्थना कला, हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि लोभी अविश्वस्त व्यभिचारी नुहे। मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु सेही करग्राही परि भी नुहे। मु सप्ताह 2 थर उपवास करे आ समस्त आयर दशमांश दिए, किंतु कर आदायकारी दूर रे ठिया हला और सरकार अपना मुह सुधा उठेला नहीं। निज छाती बाड़े बाड़े कहला, हे ईश्वर मु पापी मत दया कर। मु कहूची ए फारसी नुहे, किंतु करग्राही ईश्वर दृष्टि धार्मिक गणित होई घर को चलीगला। कारण जो मनुष्य आपन को उन्नत करे ताकू नत करा जीवो, और जे के आपन को नत करे ताकू उन्नत करा जीवो। नौकाटी को गभीर जल मध्य को नहीं जाओ, तापर तुमे और साथी माने माछ धरिया पे जाल पकाओ। ओ महाशय, आमे सारा राति अनेक कष्ट करिचु, किंतु किछि पाइलु नाही। आपण जेतेबेले कहउचंती ताले मु जाल पकेइबी। जाकब जॉन मो पाखरु दूर हूँ महाशय, कहीं ना मु पापी अटे। भय कर नहीं, आज तुम्हें मनुष्य मन को धरिब। मो निकट को आस, कर्ण डेर और मो कथा शुण, आ तुम्हें माने जीवन पाइब। जे पर्यंत प्रभुंकर उद्देश्य मिलुअछि से पर्यंत अन्वेषण कर। जे पर्यंत से निकट अछंती ताहांकु डाक,
दुष्ट आपणार पथ और धार्मिक मनुष्य आपणार संकल्प परित्याग करू और से प्रभु प्रति फेरी आसु और से ता उपरे दया करिवे कारण से बहुल भाव क्षमा करिवे तुम्बे माने आनंद रे बाहर होई शांति रे आगे आगे निया जी से आसुचंती एठिकी देखो जीसु जीसु मिनती करूछु मोर एकमात्र झियो को बचातु महाशय दया करु मात्र 12 वर्ष एवं से मृत्यु सज्जारे दया कर मो सहित आसतु जाइरस मु दुखित जीसु तुम झियो मरीगलाणी गुरु को कष्ट दियो नाही भय कर नहीं केवल विश्वास कर से सुस्थ हबो कांद नहीं से मरी नहीं किंतु सोई पड़ी बालिका उठ किसी खाइबा को दियो मु आज्ञा देउची एठी जा घटला का को नहीं आउ एहा परे से माथ्यू लेवी नामक जने करग्राही को कर आदाय स्थान रे खजना पई बसिथिबार देखिले पचरास जीशु प्रार्थना करने निमंते पर्वत उपर को गले और ईश्वर निकट में प्रार्थना करू करू सेठारे सारा रात्रि कटेले आउ प्रभात हुंते से 12 जन को साक्षात करी से मानकु प्रेरित नाम देले सिमोन जहां से पीतर नाम देले आउ तांका भाई एंड्रिय जाकुब जोहन फिलिप बर्थोलोमी मैथ्यू थोमा आलफीଙ୍କ पुत्र जाकुब
आउ सिमोन जहांकु जिलट कहा जाउथला आउ जाकुबंक भाई जिहुदा आउ इस्कारियत जिहुदा जे विश्वासघातक थिला। तुम माने जो माने दिनहीन कारण ईश्वर राज्य तुम मानकर धन्य तुम माने जो माने खिदित कारण तुम तृप्त हेब धन्य तुम माने जो माने कांदुच तुम माने हसिब धन्य तुम माने लोके जेबे तुम मानक घृणा प्रत्याख्यान अपमानित करती मनुष्य पुत्र कहित तुम मानक दुष्ट बोली कहती जेतेबेले यह घटे आनंद नृत्य कर कारण स्वर्ग तुम मानक महान पुरस्कार अच्छी कारण से पितृपुरुष भावादी मान प्रति सेहीपरि करथिले। तो मो पाखे अच्छी हे धनी माने तुम केते भयंकर विषय तुम्हें तुम सुखर जीवन पाई सारी से धनिया चाहती नहीं बद्ध पागल जो मैंने हस्य तुम केते दुर्भाग्यर विषय तुम विलाप रोदन कर कि भयंकर जितेबाला समस्ते तुमको भल कहती कारण से पितृपुरुष भंड भावादी मान सेहीपरि कही जो मैंने शुणुच मुझे कहूँ शत्रु को प्रेम कर जो मैंने तुमको घृणा करती मंगल कर जो मैंने तुमको अभिशाप दियंती आशीर्वाद कर जो मैंने तुमको अविश्वास करती प्रार्थना कर जदि किए तुमको गोटे गाल चापड़ा मारे तेबे ताको आरो गालटी देखाई दियो जदि किए तुम चादर छड़ाईनी अपना कुर्ताटी ताको दे दियो जे कहीं तुमको भिक्षा मागे दान कर आ जदि किए तुम जिनस छड़ाई नहीं जाए तेबे ताठर फेरे आण नहीं अन्य ठार जा आशा कर निज मध्य अन्य प्रति सेहीपरि कर जदि जो माने तुमको प्रेम करती केवल समान को प्रेम कर तेबे तुम्हें केमती आशीर्वाद पाइब कारण पापी माने मध्य सेहीपरि प्रेम करती जो माने तुमर भल करती जे तुम्हें समान भल कर तेबे तुम्हें केमती आशीर्वाद पाइब कारण पापी माने सेहीपरि करती से केमिति ताको छुईले से केमती ता से कथा हला ओह विरक्ति कर ना अपना शत्रु को प्रेम कर आसमान को मंगल कर आ फेरी पाइबार आशा रख नहीं तेबे तुम्हें महान पुरस्कार पाइब कारण तुम्हें परात्पर ईश्वर को पुत्र हेब कारण से कृतज्ञ दुष्ट मान प्रति दयालु अटंती दयालु हुआ जेपरि तुमर पिता दयावान अटंती यीशु हमको रक्षा करो विचार करो नहीं तुम्हें ताले विचारित हेब नहीं दोषी करो नहीं ताले तुमको दोषी करा नहीं क्षमा दियो आउ तुमको क्षमा दिया जीव प्रभु तुम पत्थर हमको चढ़ाई दियो दान कर आउ तुमको दिया जीव कारण तुम्हें जो मापर देव से मापर फेरी पाइब जड़े अंध अन्य जन को कड़ाई नहीं पार नहीं जदि से करे तेरे से तुम्हें खात मध्य पड़ी तुम आखिरे कड़ी काठ को न देखी कहीं तुम भाई आखिरे कूटा कीट को देखुच आमको पथ देखा प्रभु हमें इन्हें तुमको चाहूँ प्रभु धन्य से ही माता जी तुमको कहू धन्य से ही माता जी तुमको गर्भ धारण कले
ବରଂ ସେଇମାନେ ସୁଖୀ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ସିଏ ମସିହା? ଏହି ଫାରୁସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ଥରେ ଯାଅ। ଶୁଭିଲାନି? ଯାଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଚକଲାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ ଏଠି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତା। ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସିମୋନ, ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବି। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଋଣଦାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। ଜଣେ 500 ରୂପ ମୁଦ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ 50ଟି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ? ମୁଁ ଭାବେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛ ତ? ମୁଁ ତମ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତମେ ମତେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଓ ଆପଣା କେଶରେ ପୋଛିଦେଲା। ତୁମେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ କରି ସ୍ୱାଗତ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ସେ ମୋର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାର ବିରତ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅଲିଭ ତେଲ ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଦରେ ଅତର୍ମ ଖାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ହେତୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ତାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ପାଏ, ସେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ। ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶୁଭ ସମାଚାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ମରିୟମ, ଯେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତା ଥିଲେ, ଜୋହାନ୍ନା, ଯେ ହେରୋଦଙ୍କ ଦରବାରର ବେବର୍ତ୍ତା ଖୁଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଓ ସୁସାନ୍ନା। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ରୋମିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଗାଲିଲୀର ଶାସକ ହେରୋଦ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ହେତୁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ। କୁହ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଇନାର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏକ ଶବ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଧବାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଶବ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ମୁଁ କହୁଛି ଉଠ। ତାପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉଠି ବସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ତା ମା ହାତରେ ଦେଲେ। ପଚାର ତାଙ୍କୁ, କୁହ, ଜୋହନ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, ତୁମେ କଣ ସେହି, କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା?
ରାତି ଯାକ ଯୋହନ ଆମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ଥିଲା ବା ଆମେ ଆଉ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଯାହା ଦେଖିଲ ଶୁଣିଲ ଫେରିଯାଇ ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଛୋଟମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆ। ଏବେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଜଣେ ବୀଜ ବାପକ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ କିଛି ବିହନ ରାସ୍ତା କରରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ପାଦରେ ଦଳିତ ହେଲା, ଆଉ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ଖୁମ୍ପି ଖାଇଲେ। କିଛି ବିହନ ପଥୁରିଆ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଗଜା ହେଲା, ପାଣି ନ ମିଳିବା ହେତୁ ତାହା ଶୁଖିଗଲା। କିଛି ବିହନ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ସହିତରେ ବଢ଼ି ତାହାକୁ ମାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଆଉ କିଛି ବିହନ ଭଲ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେହି ଗଛ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଗୁଣ ଫଳ। ଗୁରୁ, ଲୋକ ଗହଳି ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା ଉଦାହରଣର ଅର୍ଥ ଏହି, ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିହନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଶୈତାନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିହନ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେଇମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ନଥିବା ହେତୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିହନ କଣ୍ଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା, ଧନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସେ ସବୁକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେଇ ଫଳ କେବେ ପକ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ତାହା ସେଇମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତମ ବାଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଆଉ ଫଳ ଫଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହନ୍ତି। କେହି ଦୀପ ଜାଳି ତାହାକୁ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଏ ନାହିଁ ବା ଖଟ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ଦୀପ ରୁଖା ପରେ ରଖେ, ଯେପରିକି ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଛି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଢଙ୍କା ଯାଇଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଜି ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହ ତୁମେ କିଭଳି ଶୁଣୁଛ, କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଟିକକ ନିଜର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ନିଆଯିବ। ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୋର ମା ଭାଇ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ହ୍ରଦର ଆରପାରିକି ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୌଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ।
विश्वास कहीं आउ से माने गरासिया मानक अंचल पर्यंत नौकारे गले जहा गालिली हृदर आरपटे थिला। परात्पर ईश्वर पुत्र तुम्हें मो ठारू कौन चाह मु विनती करुची मत शास्ति दियो नहीं। तोर ना कौन कह? भाईनी प्रभु आमे प्रार्थना करू आमको पाताल को पठाओ नहीं किंतु आमको से घुसुरी पलरे पशिया को दियो। आउ दुष्टात्मा माने से मनुष्य मध्य बाहरी घुसुरी मानक मध्य को चली गले। चली जाओ। अरे जादू करो आमको छाड़ी दे। ए स्थान छाड़ी चली जा। आमको छाड़ी दे। ए स्थान छाड़ी चली जा। जोटा को जीव तुम पछरे जीवी मु तुम सह मते जीवाकू दियो। घर को फेरी जाओ। ईश्वर तुम जहा कर कह। जीसु और तांको शिष्य माने जनता मध्यरु बाहरी बेतसाइदा को गले। किंतु जेतेबेले जनता ए विषय जानिले सेतेबेले सेमाने तांको पछरे गले। पितर कहले गुरु लोक मान को पठे दियंतु जमिति सेमाने निकटरे थिबा खेत और गाँव मान को जाई आपनार खाइबा रहिबार व्यवस्था करिवे। एटा गोटे निछाटिया जागा। तुमे माने निजे समान कुछ खाइबक दियो। किंतु आम पाखे खाली 5टी रोटी और 2टी माछ अछि। धन्य तुम्हें है प्रभु आमर ईश्वर समग्र सृष्टिर राजा जे भूमि आहार उत्पन्न करती।
ମୁଁ କିଏ ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି? କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆପଣ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିଓ କହନ୍ତି, ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଜି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତମ କଥା କଣ? ତମାନେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସିହ। ତୁମମାନେ କଥା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ସହିତ କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଯିବି ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପରିବାରରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କେହି ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଦେଖେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ମୋ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କୃଷ ଘେନି ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସୁ, କାରଣ ଯେ କେହି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ତାହା ହରାଇବ। ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ହରାଏ ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜଗତ ଲାଭ କରେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ହରାଏ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯୋହନ, ଜାକୁବ ଆଉ ପିତରକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଓ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଚମକି ଉଠିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ଏଲିଓ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହିମାରେ ଦେଖାଗଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମରେ ମରିବ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆମେ 3ଟି ଆବାସ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପିତର କହିବା ସମୟରେ ଏକ ମେଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଲିଓଙ୍କ ପାଇଁ। ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। ଆଉ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବାଣୀ ଆସିଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କାରଣ ସେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
शिष्य मान को विनती कली किंतु से मन पारिले नहीं। रे अविश्वासी विपथगामी वंश मु केते काल पर्यंत तुम सहित रहिबि और तुम कथा सहिबि। तुम पुओ को एठा कौन शिखाओ जौन जमती शिखे निज शिष्य मानू। तुम्हें प्रार्थना कले एपरी कह आम्भ मान पिता जे स्वर्ग अच्छा नाम पवित्र रूपे मान्य हो। तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग सेहीपरि पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो। दिन पर दिन आमर दैनिक आहार दियो। आम पापुर आमको रक्षा कर कारण आमे मध्य आमर प्रत्येक अपराधी क्षमा करिथाउ। आमको परीक्षा न आण मात्र मंद ठारू रक्षा कर। माग आउ तुम मन को दिया जीव खोज आउ तुम्हें माने निश्चय पाइब। द्वार मार तुम निमंते द्वार खोली दिया जीव कारण जे कहीं मागे से निश्चय पाए, जे कहीं खोजे से संधान पाए, जे कहीं द्वार मारे ता निमंते द्वार खोली दिया जाए। तुम मध्य एपरी कौन पिता अच्छी जे निज पुओ को माछ मागिले साप देव आउ अंडा मागिले बिछा देव। तुम्हें माने जेते मंद हेले भी अपना संतान मान को उत्तम विषय दे था तेबे तुम्हें मागिले स्वर्गस्थ पिता केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा तुम्भ मान को दान न करिवे। मु तमन को कहूची तुम्हें बंचिवा निमंते कौन खाइब, तुम शरीर निमंते कौन पिंधिब चिंता कर नहीं कारण जीवन खाद्य अपेक्षा अधिक आ शरीर वस्त्र अपेक्षा अधिक। पक्षी मान को देख से माने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं, भंडार घर नहीं कि खड़ा नहीं, तथापि ईश्वर समान को आहार दियंती। आ तुम माने पक्षी मान अपेक्षा केते श्रेष्ठ नुह। तुम मान को मध्य किए व्यस्त हो जीवन परमय दंड वृद्धि करें। जदि तुम्हें एपरी छोट विषय कर न पार तेबे अन्य विषय कहीं व्यस्त। फूलगुड़ी को देख से माने किपरि बढ़ंती, से माने परिश्रम करती नहीं बुणंती नहीं, तथापि सलोमन तांको समस्त गौरव एगुड़िक मध्य गोटे सुधा भूषित नथिले। जदि ईश्वर क्षेत्र घास आज जहाँ अच्छी आ काली अग्नि पकाई दिज्व ताको एपरी भूषण दियंती तेबे केते अधिक निश्चित भाव से तुमको वस्त्र न देबे। हे अल्प विश्वासी माने आम मानकर विश्वास बढ़ाओ। जदि तुमर सोरिष दाना परि विश्वास थाए तेबे तुमे से तुत्कली गछ को कह तू निजे समूले उपड़ी जाई समुद्र रोपित हुआ और ता तुम कथा मानंता।
पापर प्रलोभन निश्चय आसब किंतु से मनुष्य संतापर पात्र जहा द्वारा यह आसे यही क्षुद्र मानक मध्य जनक पापरे पकेवा अपेक्षा ताहार गलार एक पथर बांधि ताकू समुद्र मध्य पकेले ताहा निमंते भल होई थांता। परमेश्वर राज्य कहार सदृश ताहा परी जड़े व्यक्ति सोरिष दाना अपना क्षेत्र पोतिला आहा बढ़ी एक वृक्षर परिणत है एवं आकाशर पक्षी माने यार डाल रे बसा बांधिले। कौन कहते बुझी पारनी तुम्हें विजातीय और करग्राही सांगे कहीं खिया पिया करुच। सुस्थ लोकठारे वैद्यर प्रयोजन नहीं केवल असुस्थ लोकर अच्छी। मु धार्मिक मानक मन फेरण संवाद देवाई आसी ना किंतु पापी मानक आमको को ईश्वर का राज्य विषय जदि आउ किछि थाए हे सानपल भय कर नहीं कारण से ही राज्य देवा निमंते पितांकर संतोष तुम मानकर सब किछि बिक्री करी गरीब मानकु ता बांटी दियो आपना निमंते एपरि धन संचय कर जहा क्षय हुए नहीं और आपना धन स्वर्ग रे जमा कर जहा केबे नष्ट हुए नहीं कारण चोर सेठारे पहुंची पारे नहीं आ कीट ताहा नष्ट कर परिबो नहीं कारण जोठा तुम मानकर धन थाए सेठा तुम मन थाए। हे नारी तू अपना रोग सुस्थ है सप्ताह 6 दिन अच्छी तेणु सुस्थ होगापी से दिन गुड़िकर आस किंतु विश्राम बार आदौ नुहे। कपटी माने तुम मान मध्य कई विश्राम बार बलद बा गध को गुआल काढ़ी पानी पेवा निमंते नियो नहीं। वर्तमान एठार अब्राहम को वंशज स्त्री जहाँ शैतान 18 वर्ष पर्यंत बंधन रखी तार कौन विश्राम बार मुक्त हवा उचित नहीं। उत्तम गुरु अनंत जीवन पाइबाक हेले मते कौन करिबाक पड़िबो? तुम्हें मते काहे के उत्तम कहछ? ईश्वर को व्यतीत कहीं उत्तम नुहे। तुम्हें तो जान आज्ञा गुड़िक व्यभिचार कर नहीं, हत्या कर नहीं, का विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं, अपना पितामाता को समादर कर। अवश्य मो बाल्यकाल मु एई सब आज्ञा पालन करि आसीछि। तुम्हें आउ गोटे विषय करबा आवश्यक। तुम्हें सबु किछि बिक्री करी से अर्थ गरीब मान को दान कर आ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब। आसी मोर अनुगमन कर। किंतु आमान तो व्यवसायी धनशाली। जड़े धनी व्यक्ति ईश्वर राज्य प्रवेश करने केते कठिन। जड़े धनी व्यक्तिर ईश्वर राज्य प्रवेश करने अपेक्षा सूचीर छिद्र दे ओटर प्रवेश सहज। तेबे किए रक्षा पाइब? जहा मनुष्य पक्षर असाध्य ता ईश्वर पक्षर साध्य। प्रकृत में केउठारे ईश्वर राज्य? ईश्वर राज्य कौन से मत दृश्य भाव आसब ना। यह कहीं कही न पारे देख यह एठार अच्छी बा सेठार अच्छी, कारण ईश्वर राज्य तुम मान अंतर रे। समय आसब जितेबाला तुम्हें मनुष्य पुत्र गोटे दिन देखा इच्छा कर मात्र देखिपार नहीं। जेपरी आकाश रे बिजुली मारिले एक दिगरु अन्य दिग झलिस उठे सेहीपरि मनुष्य पुत्र दिन हेब। किंतु प्रथमे यह निश्चित जे से बहुत दुख सहिबे एवं ए जुगर लोकमान द्वारा प्रत्याख्यित हेबे।
आकाश और पृथ्वी लोप हेब तथापि व्यवस्थार एक बिंदु ही लोप हेब नहीं। मु तुमको कहूँ अनेक राजा और भविष्य वक्ता माने तुम्हें जहाँ देखुच देखा चाहिए सुधा देखी पारे नहीं आ तुम्हें जहाँ शुणुच शुणा चाहिए सुधा शुणी पारे नहीं। आमे कौन करिबा? धर्मशास्त्र कौन कहुए यार अर्थ कौन? तुम्हें प्रभु आपण ईश्वर को तुमर समस्त हृदय तुमर समस्त प्राण तुमर समस्त शक्ति तुमर समस्त बुद्धि दे प्रेम कर आ निज प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर। तमें ठीक कहीच यहीपरी कर बंचब। किए मो प्रतिवासी? अवश्य सैन्य मैंने नुहति काइसर विषय कौन? थरे जड़े व्यक्ति जेरुसालेम जीरियो को जाउथिले बाटे डाकू माने तांको आक्रमण कले लुगा छड़ाई नेले मारी अर्धमृत करी छाड़ी चली गले। एहीपरी हेला जे जड़े जाजक सही बाटे गले जेतेबेले से ताकू देखिले अन्य बाटे चली गले। ठीक से हीपरी जड़े लेवी मध्य तापरे गले से मध्य ताकू देखिले पुणी अन्य रास्ता रे चली गले। किंतु जड़े समीरणीय जे सही रास्ता आसुला ए लोक पाखक आसिला और जितेबाला देखिला ता हृदय दयारे पूर्ण है से सही लोक निकट को गला ता घा उपर द्राक्षरस और तेल लगाई पट्टी बांधिला पुणी ताको अपना पशु उपर बसाई सराई घर को नहीं गला जोठारे तार सेवा कला। ता परदिन सराई घर मालिक को 2 रौप्य मुद्रा दे ठीक भाव तार देखाशुना करने जणे कहला जहाँ किसी अधिक खर्च हम मु फेरिया समय देदेवी। डकायत मान हाबुड़े पड़ी व्यक्ति प्रति यही 3 जन मध्य किए प्रतिवासी कर्तव्य संपादन कला? तुम्हें मत ठीक से ही परी कर। छोट शिशु मान को मो निकट को आसवाक दिया से मना कर नहीं कारण ईश्वर राज्य से परी। मु तुमको सत्य कहूची जे कहीं छोट शिशु पर ईश्वर राज्य ग्रहण न करे से कौन प्रकार से प्रवेश कर पारिबो नहीं। जे कहीं सान शिशु को मो नाम ग्रहण करे से मते ग्रहण करे और जे कहीं मते ग्रहण करे से प्रेरणकर्ता को ग्रहण करे। जे तुम मान को मध्य सबुठ क्षुद्र से महान। नाजरीते जीशु जाउचंती एई बाटरे जीशु जीशु हे दाऊद संतान मो प्रति दया कर। मु तुम पाई कौन करी बोली तुम्हें चाह आउ थे मु देखा चाहे। तेबे देख तुमर विश्वास तुमको सुस्थ करिछि। मते देखा गला मु देखि पारुछि मते देखा जाउछि। जेतेबेले जीशु जेरुसालेम को यात्रा करुथिले सबु स्थान रे बहुत जनता तांको साक्षात करुथिले परित्राणर पथ विषय प्रश्न पचारुथिले आ ईश्वरंक राज्य विषय अधिक शिक्षा देबाको कहूथिले। प्रकृतरे व्यक्ति जड़े भाववादी हे मोर प्रभु गुरु मते बचाओ। लोके जीशु को प्रभु और गुरु भाव स्वीकार करने को आरंभ करुले। जिरियो नगर में जक्ष नामक कर आदायकारी जीशु को देखा एत चाहूले जे से भिड़रू बाहरी गछ उपर चढ़िले। जक्ष शीघ्र तलू को ओला आज मत अवश्य तुम घर रहा मो घर को जक्ष
केमती जीसू को जानी पारला शुण मुझे मो संपत्तिर अर्धेक गरीब मान आउ जदि बा मु क्या ठकी थाए ताकू मु फेरे देवी 4 गुण अधिक अर्थ मु जमा विश्वास करि पारुनी जड़े कर आदाय करी अपना कर फेराई देब असंभव आज यही घरे परित्राण उपस्थित कारण ये मनुष्य अब्राहम को संतान अटे मनुष्य पुत्र हजि लोक को खोजी रक्षा करने को आछंती शुण आमे जेरुसलम को जाऊँ जो मनुष्य पुत्र संपर्क में लेखा भाववाणी सब सफल हम विजातीय हस्त समर्पण कर थट्टा करेंगे अपमानित कर छेप पकई कोड़ मारे बद्ध करेंगे किंतु तृतीय दिवस से पुनरुत्थित हेबे आउ जीसु जेरुसलम पथरे जीवापाई बद्धपरिकर हेले जीसु जानिथिले जे मनुष्य जातिर पाप हेतु तांको मृत्यु भोग करबाकू हबो तथापि से जेरुसलम पथरे गले तांको आगमन रे बहुत लोक आनंदित हेले आउ ताकू आपना राजा बोली घोषणा कले चुप रहा आज्ञा दिंतु जदि एमाने चुप रे तेज मु कहूँ पत्थर गुड़ाक चित्कार कर उठे जीसु जेरुसलम निकटक आसिले आउ जेतेबेले से ताहा देखिले ता पई रोदन कले तू जदि एही दिन रे तोर शांतिर पथ जानी थांतु किंतु जहा जानी और विफल हेलु दिन आसीबो जेतेबेले तोर शत्रु माने तते घेरिबाकू बंध बांधिबे आउ तते चारिआडू चापी पकाइबे आउ एही प्राचीर मध्य तते विनाश करिबे तू आ तोर संतान माने तोठारे से माने गोटे पत्थर उपरे अन्य पत्थर रखिबे नहीं कारण तू तो उपरे थिबा कृपादुष्ट मूल्य बुझिल नहीं जेरुसलमर पवित्र मंदिर उपासनार स्थान बदल व्यवसाय केन्द्र रे परिणत होइतला तुम मैंने दस्यु मान गोहर कर
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ରାଜା? ଭିକାରୀ ବେଶ୍ୟା ଚୋରମାନଙ୍କର ରାଜା? ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପତ୍ତା ନଥାଏ। ଆଖି ବୁଝି ରୁହନି, ତା ଚେଲାମାନେ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଜା? ମୁଁ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଣିକି ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ତମକୁ। ହୁଏତ ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଲିଲିଓର ମୁକାବିଲା ଦରକାର। ଯେପରି ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେହିପରି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ଏକ ଅତି ଗରିବ ବିଧବାକୁ 2ଟି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଗରିବ ବିଧବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଇଅଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଧନର ବଳକା ଅଂଶରୁ ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ଦେଇଅଛି। ଆମକୁ କୁହ, ଏ କଥା କହିବାର ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? କିଏ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମତେ କୁହ, ଯୋହନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା? ଆମେ କଣ କହିବା? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ସେ କହିବ କାହିଁକି ତେବେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲ? ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୋହନ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହେଲେ କୋଉ ଅଧିକାରରେ କରୁଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କରି ତାହା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେବେ ଅଙ୍ଗୁର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାସକୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫସଲର ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଦାସକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର ଓ ଅପମାନିତ କରି ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦାସକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତେଣୁ କ୍ଷେତର ମାଲିକ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଏ ତ ମାଲିକଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆସ ତାକୁ ବଧ କରିବା, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେବ। ଆମକୁ ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ବଧ କଲେ। ତେବେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକ ଏହି ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିବେ? ସେ ଆସି ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଯେ କେହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହି ପଥର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଗୁରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆହୁରି ବି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ପଦବୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ କହନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟକୁ କର ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ବିଧି ସଙ୍ଗତ ହବ କି ନାହିଁ? ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଅ। ଏହା ଉପରେ କାହାର ନାମ ଛବି ଚିତ୍ରିତ ଅଛି? ତେବେ ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କହନ୍ତି।
आउ जीशु सिमोन पितर और जोहन को निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत करने को टिके आगु प्रेरण कले। दुख भोग पूर्वर यह निस्तार पर्वर भोज तुम सहित भोजन करने को इच्छा करी, कारण मु कहूँ ईश्वर राज्य रे यार उद्देश्य संपूर्ण रूप सफल न होगा चाहे मुझे केवे भोजन करी। धन्य प्रभु आमर ईश्वर समग्र विश्वर राजा जे द्राक्षलतु फल उत्पन्न करती, यह निय और निज मध्य बांटी दियो, कारण मु तुम को कहूँ जे पर्यंत ईश्वर राज्य आसी ना से पर्यंत मु केवे द्राक्षरस पान करी। धन्य प्रभु आमर ईश्वर समग्र विश्वर राजा जे भूमि शस्य उत्पन्न करती, यह मोर शरीर जहाँ तुम मान निमंते दत्त, मोर स्मरणार्थ यह कर। यही पानपात्र मोर रक्त स्थापित नूतन नियम जहाँकि तुम निमंते पातित होइछि। किंतु देख जी मते प्रतारणा करुछि तार हाथ मो सहित मेज उपर अछि। आ मनुष्य पुत्र मृत्यु निश्चय घटिव जहाँ ईश्वर ने निरूपण करियछन्ति, मात्र हाय से मनुष्य जहाँ द्वारा से प्रतारित हेबे। हब नहीं असंभव कैसे विश्वासघातक। तुम मान मध्य सबुठ जे बड़ से सान हो आ नेता दास परी हो, कारण किए श्रेष्ठ जी भोजन बसे वा जी पड़ोसी दिए। जे भोजन बसे अवश्य से, किंतु मु तुम मध्य परोसिया व्यक्ति परी अटे। तुम्हें प्रत्येक परीक्षा मो सहित रहीअछ, आ मोर पिता जेपरी मते राज्य करने को अधिकार दे अछंती, सेहीपरि अधिकार मु तुम को देबी। तुम्हें मो राज्य मो मेजरे बसी भोजन करिवो पान करिवो। आ सिंहासन बसी इस्राएल 12 गोष्ठी उपर राज्यत्व करिवो। ताले कई विश्वासघातक दांती। सिमोन सिमोन देख, कृषक जेपरी गहम ठारू कुंडा अलगा करे, सेहीपरि भल ठारू मंद को अलग करिया पई शैतान तुम को परीक्षा करब चाहे। मु तुम निमंते प्रार्थना करुछि जेपरि तुम विश्वास निष्फल न हुए। जेबे मो प्रति फेरिबो तुमे प्रथमे भाई मान को बलिष्ठ करिवो। प्रभु मु तम संगे कारावरण करबा को आ मरिबा को भी प्रस्तुत अछि। मु तुमको कहूछि पितर, आज कुकुड़ा डाकिबा पूर्वरु तुमे मते जान बोली 3 थर अस्वीकार करिवो। जेतेबेले मु गांजिया झोली जोता बिना पठाइल तुमर किछ अभाव होइतला कि? ना किछि नाही। वर्तमान जहाँ पाखे गांजिया झोली अच्छी से ता नेउ, आ जहाँ पाखे खंडा नहीं से अपना अंगरखा बिकी ता किणु। कारण मु कहूछि शास्त्र लेखा अछि से अपराधी मान सहित गणित होइछन्ति, आ मो विषय जहाँ लेखा जाय अछि ता सफल हेउछि। देखंतु आम पाखे 2टी खड्ग अछि प्रभु। सेतिकी यथेष्ट।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଏକ ମହାସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶୟତାନ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାର ପୈତୃକ ନାମ ଇସ୍କାରିଓତ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଛାଡ଼ି ଜିତା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। ଜିହୁଦା ଇସ୍କାରିଓତ ମାତ୍ର 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପିତା, ଏହା ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରକ୍ତଟୋପା ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଝାଳ ଭୂମି ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ତୁମମାନେ ଶୋଇପଡୁଛ? ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। ଜିହୁଦା, ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କଣ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ କରିବା? ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ମତେ ଚୋର ଭାବି ଖଣ୍ଡା ଓ ବାଡ଼ି ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଅଛ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ସହିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଆସ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ନଜର ରଖ। ସିପାହୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କହି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ସେଇ ଜାମା ଯାହା ରାଜା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆମକୁ କହିଲୁ ୟା ପରେ କଣ ଘଟିବ? ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମହାରାଜ? ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ? ଏ ଲୋକଟି ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଛି।
दिन मृत्य माने अन्य को आक्षेप कर मजा केमती लगुच तू भी से भितर जड़े ना ना मु नुहे एथिरे कौन सन्देह नहीं जे ये लोक जीशु संगे थिला से भी जने गालिलियो ओहो तू जा रे मु बुझी पाने तमे कौन कहवा को चाहछ जीशु बुरी पड़ी पितर को अनेले सेते बळे पितर मने पड़िला प्रभु तांको कहिथिले आज कुकुड़ा डाकिबा पूर्व तुम्हें मते जानियछ बोली 3 थर अस्वीकार करिवो प्रभु हमें विनती करुअछु आपण मो पराक्रम रे आपण को कार्य साधन करंतु प्रभु आमर पितृपुरुष तुम वाक्यर विरुद्धाचरण कले तुम्हें समान को क्षमा करतिल प्रभु समान को ऊपर क्रोध करतिल किंतु समान को विनाश कल नहीं तुमर समान को प्रति प्रेम आ प्रतिज्ञा और विश्वस्तता पाई तुम्हें समान को छाड़ी थिलो किए मेरा तते हैं भवनी कह तापर किए मारिबो बंद कर मु कहूची ताको महासभा को नहीं आस चल जीशु को प्रश्न पचारिबाकू प्राचीन मानकर धर्म सभा बसिला आमको कहा तू कौन सतरे मसीहा जदि मु कहे तुम माने मत विश्वास करबनी जदि मु तुम मान को प्रश्न पचारि तुम माने उत्तर देब नहीं किंतु वर्तमान ठारू मनुष्य पुत्र सर्वशक्ति माने तुम्हें ताहले ईश्वर का पुत्र तुम्हें तो ताहा कहूच कथा कहवा किए अधिकार आमे निज कान रे शुणीचु कौन कहिथिला से ताकू पिलातंक पाखक नहीं जिबा हाँ हाँ हटा तक चल सेमाने तांको पंथीय पिलातंक निकट को नहीं गले रोमियो शासक मध्य से सबुठार कुटिल जे हजार हजार व्यक्तिंकर क्रूसीय मृत्यु ପାଇଁ दायी थिले तुम मैंने कहीं के प्रातः काल आसी कौन चाहूच मो ठारू ये आम लोक विपदगामी कराए भाई तो धरी आनीचु से मंदिर बाजार रे गोलमाल करुला ताकू कौ दंड दिया जीवो ताकू दंड दियो ए मनुष्य ठारे प्राण दंड योग्य कौन से कारण मु पाउना आमे ताकू अपराध करथुला देखिलु सम्राट को कर देबा पई से मना करूची निजे निजको मसीह जणे राजा कहूची राजा राजा आपण जीवदी मान राजा अटंती
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗାଲିଲିରେ, ଏବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଗାଲିଲିରେ? ଏଇ ଲୋକ ଜଣେ ଗାଲିଲିଆ? ଯଦି ତାହା ହେଇଥାଏ ହେରୋଦ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛନ୍ତି, ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ କଣ କହୁଛୁ? ସେମାନେ କିଏ ଯାହାକୁ ତୁ ତୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଲୋକେ କହନ୍ତି ତୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁ। ସେମିତି କିଛି କର୍ମ ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣେ ରାଜା କହୁଛି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା? ହେ ମୋର ରାଜା, ଭଲ କରି ପ୍ରହାର କର। ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏହା ତାଙ୍କ ମୂଲ କର। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଇବି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ। ଆମ ପାଇଁ ପଛେ ବାରବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼। ତେଣୁ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ଓ ବାରବ୍ବା ଯେ ହତ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ।
पूर्णीय सिमन महाशय सेठिकी जा तू जेरुसालेमर नारीगण मोह निमंते नहीं किंतु निज निज संतान मान रोदन कर कारण गछ सबुज थिबा समय जदि ता प्रति एपरि घटे तेबे सुखिया परे कौन न हेबो। ईश्वर तुमको साहाय्य करंतु आमे अपन को पई प्रार्थना करिबो। रक्षा कला एबे निज को रक्षा करू।
जदि तू मसीह निजे निज बचा बोले या कृषरु तोर किसी गोटे आश्चर्य कर्म देखा आउ जीसुଙ୍କୁ दुई जन चोरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ क्रूसरे चढ़ागला। एहीपरि भावे बहुत वर्ष पूर्वे ईश्वरଙ୍କ भाववादी मानଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा भविष्यवाणी सफल हैला। ये को साधारण लोकर वस्त्र नुहे आस ए गुली बांट करवा जिते जीति जाइछु आ तू नहीं कर कौन आउ तांकर मुंड उपरे एक फलक लगाई दियागला जहा उपरे लेखा थिला जिहुदी मानक राजा। जदि तू जिहुदी मानक राजा रक्षा करनी चकु तेरे निजको आमको बचा तू कौन ईश्वर को भय करूनु तांको सही दंड मिलिला जहा तते मिलला किंतु से तो कौन से भूल करी नांती मते माने रखिबो जीसु जेबे तमे राजा रूपे आसीबो मो कथा दउछि आज तमे मो सहित पारदेश रे निश्चय उपस्थित हब। सेतेबेले समय थिला दिन द्विप्रहर सारा देश रे 3 घंटा पर्यंत अंधकार व्यापीगला। मंदिर परदा उपरु तल पर्यंत मझिरे चिरी 2 भाग हेगला। हे पिता तुम हस्त में मु निजर आत्मा समर्पित होची।
ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ହାରା ମଧ୍ୟ ଜୋସେଫ ଯେ ଧର୍ମସଭାର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକମତ ନଥିଲେ। ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ କବର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ। क्षमा कर, आमे प्रभुंकर शरीर पछे पछे जाउछु। समस्ते आसी पारती। आसो जीवा, विश्रामबार आगत प्राय। रविवार दिन अति प्रत्युषरे सेमाने तैयारी करिथिबा सुगंधी द्रव्य नै कबर को आसिले। आउ सेमाने कबर उपरु पत्थर गड़ा जाइथिबार देखिले, किंतु जेतेबेले सेमाने प्रवेश कले प्रभु यीशुଙ୍କ शरीर सेठा नथिला। जीवितଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଅଛ? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଲିଲିରେ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। दुई जन व्यक्ति उभाले स्वर्गदूत सूर्य परि झलकुथिले आमको कहले, तुमे जीवित को मृत मानक मध्यरे काहेकि खोजुअछ? या सत्य। विश्वास आमे ताको देखिछु, तुमे निजे नहीं देख। कबर खाली थिला, आमर प्रभु सेठाई नथिले। विश्वास करो पितर।
ଯୀଶୁ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭା ହେଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁନି, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଏ ମାୟୁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେଠିକି କେମିତି ଗଲେ? ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତା। ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଟ? ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି? ଦେଖ ମୋର ହାତ ଓ ପାଦକୁ, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଟେ। ମତେ ଛୁଆଁ ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ଆତ୍ମାର ମାଂସ ଅସ୍ଥି ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମେ ମତେ ଦେଖୁଅଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଥିଲି। ମୋ ବିଷୟରେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ସଫଳ ହେବାର ଥିଲା। ଯେପରି ଲେଖାଛି, ମସିହା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁତାପ ପାପ କ୍ଷମାର ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବଜାତି ନିକଟରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣୁଅଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତରେ ଅଛି। ଆମେନ୍।